खेल के खोल के लेके आओ, आए शरीर आए पूरी आए, मस्तक पे लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, मारते हुए लेके आओ। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, पेजराज सरकार से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है। लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। लेके आओ पूरी खेल के खोल के लेके आओ। नामटा बोलो मायर अकबा। रमा जाना के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ। रमा जाना अभी जहाँ पर भी आए बाबा मारते लेके आओ शैतान को, इनको मस्तक पे लेके आओ। रमा जाना हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है बाबा, लेके आओ रमा जाना को, लेके आओ। आए रमा जाना हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ, रमा जाना को लेके आओ। ऊपर करो राम 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 राम। वासुदेव कुंड को हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। लेके आओ राम। जय मां सीता माँ, जय माँ। राम 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 राम। ऊपर आए, परिचय दे, निजर परिचय दे। वासुदेव को हाजी नाजी लगा दिया जाए बाबा। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम। बाबा शयतान को कोमर तोड़ गर्दन तोड़, कोमर तोड़ गर्दन तोड़, कोमर तोड़ गर्दन तोड़, कोमर तोड़ गर्दन तोड़, कोमर तोड़ गर्दन तोड़। आय শ্বশুর আয়। বাসুদেব জানা না কি আছে, বাসুদেব কি আছে, বাসুদেব কুণ্ড আয়, হাজি নাজি লাগা দিয়া যায় বাবা। রমা आय ऊपर आए, परिचय दे बाबा। वासुदेव कुंड को हाजी नाजी लगा, मस्तक के लेके पूरा इनको पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। इसको पूर्ण शक्ति प्रदान करो, देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो। लिखा हुआ दिखाओ बाबा। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, पेजराज सरकार से निवेदन है बाबा। बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा। सब पूरा শ্বশুরের ফটো ছিল, ওইখানে শ্বশুর কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। अच्छा নিচে দাঁড়িয়ে आय, हाजी नाजी लगा दिया जाए। वासुदेव कुंड हाजी नाजी लगाओ, हाजी नाजी लगाओ। वासुदेव कुंड को हाजी नाजी लगाओ। आय वासुदेव कुंड उठे आय। শ্বশুর কি করে মরেছে? ক্যান্সারে। কোথায় হয়েছিল? পেটে টিউমার থেকে ক্যান্সার। কোন হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছিল? কোন হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছিল? অনেক হসপিটাল ঘুরেছে। দেখ, দেখে বল বাবা। ইনকো দিখাও বাবা। মারা গেছে এই মিলন রায়তে, শ্রীরামপুরে মিলন রায়। কত বছর বয়স ছিল তখন? 71। কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল? আমার বাড়ির সামনে লক্ষ্মীঘাটে। আচ্ছা, ঠিক মতো কাজকর্ম হয়েছিল তোর? বাসুদেব কুন্ডু, তাই তো? वासुदेव कुंडू कथा बोल, पूरी कथा बोल। आए शरीर आए, पूरी मस्तक के लेके आओ। झटका मार के लेके आओ शैतान को, ऊपर करो, लेके आओ शैतान को। छोड़ना मत, शैतान जहाँ पर भी है पूरी हाजी नाजी लगाओ। वासुदेव कुंडे आ जाओ। কোন সালে মরেছিল? पेजराज सरकार से निवेदन है बाबा, लेके आओ। 2014। এই দেখ কথা বলছে। 2014 মরেছিলি। তোর বাবার নাম কি? বাসুদেব। বাবার নাম বল। তোর ছেলের নাম বল। কয় ছেলে মেয়ে তোর? তোর কাজকর্ম ঠিক মতো হয়েছিল? बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बानर सेनापति आ जाओ। इनको लिखा हुआ दिखाओ बाबा। पूरी बानर सेनापति आ जाओ। बालाजी बागेश्वर কিন্তু সিঁড়িতে উঠছে। बालाजी बागेश्वर सन्यासी बाबा, सेनापति बाबा, बजरंगबली बाबा, हरण महादेव, शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव। 2014। राम जय श्री रामचंद्र, जय सीता माँ। ডিসেম্বর মাসে কি বার? দিনে বানা রাতে মরেছিলি? শ্বশুর মারা গেছে বুধবার। দিনে না রাতে? ছিল শাশুড়ি বেঁচে আছে এখনো? দিনে না রাতে? ঘরে থাকে না, তোর ঘরে থাকে? কে শ্বশুর? হ্যাঁ, শ্বশুর নিচেই থাকতো। না এখন কোথায় থাকে? এখন আমি সিঁড়িতে দেখছি রাম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাম 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 রাম। जय श्री रामचंद्र, जय सीता माँ। কিন্তু উঠছে। बालाजी बागेश्वर सन्यासी बाबा, তোর ঘর কি ওপর তলায়? सेनापति बाबा, बानर सेनापति बाबा। लेके आओ पूरी पूर्ण शक्ति प्रदान करो। वासुदेव कुंड को पूर्ण शक्ति प्रदान करो। वासुदेव कुंड को पूर्ण प्रदान करो, पूर्ण शक्ति प्रदान करो। वासुदेव कुंड को पूर्ण शक्ति प्रदान करो बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा। আমার ঘরে ঢুকেছে। जय बजरंगबली। आय उठे आए, वासुदेव कुंड आए, शरीर आए, पूर्ण हाजिरा लगाओ।
বাবা বাসুদেব কুণ্ডুকো, বাবা বাসুদেব কুণ্ডুকো, বাবা বাসুদেব कुंडको मूर्ति कायद करो, मूर्ति पकड़ कर ले आओ बाबा, उड़ के जाओ बाबा वासुदेव कुंड के पास, उड़ के जाओ बाबा, उनको मूर्ति पकड़ कर लेके आओ, इनको मस्तक पे लेके आओ, वासुदेव कुंड आजी नजी लगाओ, पूरी लगाओ, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, वासुदेव कुंड आ जाओ, पूरी आ जाओ, मस्तक पे आ जाओ, इनको नीचे करो, वासुदेव कुंड को पूरी मस्तक पे लेके आओ, वासुदेव कुंड को लेके आओ, ऊपर करो जानी हमें ओंकड़े कालग्राम 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 राम 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 जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा जा शरीर पेले बेरिয়ে যা শয়তানের বাচ্চা এই বেরোলো জয় ভোলেনাথ হরণ মহাদেব জয় শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু শিব শম্ভু জবে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার এই মানুষ দেখবে পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে, তোমার সঙ্গে অশান্তি করবে না, এটাও বলে দিলাম। অকারণে তোমার উপরে রাগ করে, চেল্লামিল্লি করে তো, ফোন করেও করে না, দূরে থাকলে একটু খোঁজ না পেলে পরে চেল্লামিল্লি লাগায় কোনো কারণ ছাড়া, হয়তো তুমি কাজের মধ্যে রয়েছে, হতেই পারে, একটা মানুষ পুরুষ মানুষ কাজের মধ্যে থাকতে পারে, সর্বসময় তোমার মাথা খারাপ করে দেয়। আমার ভালো লাগছে না। चौक बंद कर बाबा, और एक बार लेके आओ, खोल के और एक बार लेके आओ, घर में उड़ के जाओ बाबा, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, और एक बार लेके आओ, और एक बार लेके आओ, और एक बार लेके आओ, जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय बजरंगबली बाबा, राम 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 जय सीता माँ जय मामा ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पटसा ओंगाम बागेश्वराय नमः ओंगाम बागेश्वराय नमः ओंगाम बागेश्वराय लो ओंगाम ঘুরছে তোর মাকে की যেন নামটা বললো रमा हाजिराजी लगा दिया जाए बाबा, रमा जाना के पास उड़ के जाओ बाबा, रमा जाना के पास उड़ के जाओ দেখতে পাবি কি করে মা আমার বাড়িতেই মারা গেছে। কি হয়েছিল, কোন জায়গাটা মারা গেছিল? জিভে ক্যান্সার হয়েছিল। চিকিৎসা হচ্ছিল না? হ্যাঁ কোন হসপিটালে চিকিৎসা হচ্ছিল? বাইরে হয়েছে, তারপর মেডিকেল কলেজে হচ্ছিল। কটা ছেলে মেয়ে ছিল? মায়ের এই দাদা আর আমি। মেয়ের নাম কি? মেয়ের নাম মালুশ্রী। আর ইয়ের নাম, ছেলের নাম? পার্থ। আর নাতি নাতনি কটা আছে? আমারই তো মেয়ে আছে। কোন ইসে দিনে মরেছিল না রাতে মরেছিল? সকালবেলা। কটার সময়? 7:30। কি বার ছিল? শনিবার। কখন ধরেছে তোকে? জি দেখ তো, দেখতে পাবি যখন থেকে মরেছে তখন থেকেই ধরে নিয়েছে তোকে। কোন 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 শ্মশানে পুড়িয়েছিল? বল আস্তে আস্তে বল। বাবা লিখা হুয়া দিখাও। উত্তরপাড়ায়। উত্তরপাড়া কোন শ্মশান? নাম আছে শ্মশানে? শিবতলা। একদম ঠিকঠাক বলছিস। কটার সময় মরেছিলি? সকালবেলা। কটার সময়? সকালবেলায়। ওই 7টা নাগাদ। আচ্ছা, জল দিয়েছিল ছেলেমেয়েরা? হ্যাঁ দিয়েছিল। আচ্ছা, তো তোর আত্মা শান্তি পায়নি? হ্যাঁ। রমা, নাটক করছে। কিরে রমা, তোর আত্মার কাজকর্ম করেছিল ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক মরে যাওয়ার পরে? মেয়ে কদিনে কাজ করেছিল? আমি 3 দিনে করেছিল। बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, पूर्ण शक्ति प्रदान करो, पूर्ण शक्ति प्रदान करो बालाजी बागेश्वर से। ছিল বল। ছেলে। ঠিকঠাক কাজ করেনি? করেছিল 12 দিনে। 12 দিনে। মন্ত্রপাঠ তো ঠিকঠাক করেনি মনে হচ্ছে ছেলে, সেই জন্য তোর মুক্তি হয়নি। করেছিল মন্ত্রপাঠ ঠিকঠাক? ছেলে করেছে, সবই করেছে। তা তোর ছেলে এরকম হয়ে গেল কি করে? তোর মেয়ের সঙ্গে এরকম ঝগড়া করছে, কারা করাচ্ছে? তোর মেয়ে তো ভালো, মেয়েকে ভালোবাসিস তো? কিরে রমা, মেয়েকে ভালোবাসিস তো? তোর ছেলে কেন করে এরকম মেয়ের সঙ্গে জানিস তুই? দেখ তো, দেখ বাবা, ইনকো লিখা হুয়া দিখাও বাবা, লিখা হুয়া দিখাও বাবা, কি হো রা হ্যায় ऐसा तरह? খুব ভালো ছিল এ যখন জীবিত ছিল, খুব ভালো ছিল। ভালো ছিলি তো তুই বাবু? হ্যাঁ। হ্যাঁ তুই খুব ভালো ছিলি, কিন্তু তোর ছেলে মেয়ে কেন ঝগড়া করে রে? আবার কি একটা মামা না কে মামি এসছে দেখতো কি করছে এরা? मामा बाबा इनको दिखाओ बाबा, पूर्ण शक्ति प्रदान करो बाबा। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है।
কি করছে দেখ তো। কার কান ভাঙচি দিচ্ছে? ছেলের আর বৌমার। পুরো সংসারটাকে একদম ধরে ফেলেছে ওরা। আচ্ছা ওদের কথাতেই উঠবে আর বসবে, আমার ভাল লাগছে না আমাকে আচ্ছা। কারো। তোর বর বেঁচে আছে তো এখনো? হ্যাঁ বরের শরীর ভালো না তো? ছেলের কাছে যাস না তুই? হ্যাঁ ঘুরি আমি। ঘুরিস? আচ্ছা, তা ইসে নাতি নাতনি আছে ছেলের ঘরে? হ্যাঁ, না সবে তো তোর নামটা কি? রমা কি টাইটেল কি তোর? হ্যাঁ, আমার রমা জানা। রমা জানা। আচ্ছা, আর তোর বরের নাম কি? বল 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 রমা বল, বরের নাম কি বল? ভালো ছিলি তুই? অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছিস আমি জানি, তুই মায়া ত্যাগ করতে পারিসনি তাই তো? কোন সালে মরেছিলি রে রমা তুই? এই তো 24-এ না রে? 24-এ কোন মাসে বাবা? কোন মাসে বাবা? হ্যাঁ, বল জুলাই মাস। জুলাই মাসে মরে গেছিলি? ক তারিখে বল। देख तो देख बाबा, इनको तारीख लिखा हुआ दिखाओ बाबा, सब कुछ दिखाओ बाबा। पूर्ण शक्ति प्रदान करो, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है। মেয়ের কাছে থাকবি হ্যাঁ কেন? মেয়ে তো বরের সঙ্গে এত অশান্তি হচ্ছে। আর কে কে আছে দেখ তো, কজন আছে? बाबा इनको लिखा हुआ दिखाओ बाबा, देखने का शक्ति प्रदान करो, बालाजी बागेश्वर से 20 निवेदन। তারিখে মারা গেছি আমি। अच्छा 20 तारीखे मारा গেছিস? আগস্ট মাসে? আগস্ট না, জুলাই কিসের? মাসে। জুলাই মাসে। আচ্ছা, বেশি দিন তো হয়নি। তা তুই তো যখন জীবিত ছিলি খুব ভালো ছিলি, মেয়ে তো সেবা করেছে তো? হ্যাঁ মেয়েই সব করেছে আমার। ছেলে কিছু করেনি? না তোর ছেলে কি আগে থেকে, করেছে। তোর ছেলে কি আগে থেকে এরকম ছিল নাকি বিয়ে করার পর থেকে এরকম হয়েছে? ছেলে আমার আগে খুব বাজে ছিল, এখন ভালো হয়ে গেছে। এই বউটার জন্য এরকম করেছে? বউটা ভালো না তোর ছেলের? বউ ভালো, কিন্তু ওকে সঙ্গ দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। কারা করছে রে নষ্ট? আর আমার ভালো লাগছে না। এই উফ, আস্তে আস্তে আস্তে। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बानर सेनापति आ जाओ, इनको पीछे से मारा जाए, गदा से मारा जाए, ना माने तो मोटे मोटे किले मारो, चापड़े मारो, पूरा शरीर आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ, शरीर पहले बेरिए जा रमा जा। আরো আছে নিচে আছে। জয় বলে না, ধরার মহাদেব, ভরার মহাদেব, ভরার মহাদেব, ভরার মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। আমি ওই জন্যই তখন আরেকবার দিলাম, কেন আমি বসালাম, এই কারণেই বসালাম। সবার একবারে আসে নাকি? যে আজকে আসবে আসবে, পারলে বৃহস্পতিবার দিনে নিয়ে চলে আসো, ধরে বৃহস্পতিবার। ছুটির দিন তো তোমার। তুমি কিসে কাজ করো? রিপ্রেজেন্টেটিভ ইনভেস্টিগেশন। তুমি কি কন্যাগরেই থাকো নাকি মায়ের সাথে? মায়ের সাথে। আয় উঠে আয়। পারলে বৃহস্পতিবার নিয়ে চলে আসো, একে তবে কিন্তু ঠিকঠাক আর করতে কোথায় পারবে। ব্যথা করছে? সামনে আয়, পা খুব ব্যথা। সামনে আয়, ব্যথা কমে যাবে। এখানে নাচে কোমরে সবাই। ব্যথা করছে? কোমরে কমলো? কোমরে একটু ব্যথাটা করছে না, কিন্তু চোখ বন্ধ কর, ব্যথা তোর গল্প করছে। পরে শুনবো, চোখ বন্ধ কর। बाबा इनको घर में और एक बार उड़ के जाओ बाबा, घर में जो खुला हो प्रेज है बाबा, सबको एक साथ पकड़ करो, सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ, मारते हुए लेके आओ, शैतान को लेके आओ, मारते हुए लेके आओ बाबा। ऊपर करो, ऊपर 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 मस्तक पे लेके आओ बाबा। ओंगड़े कालकड़ा मोंगड़े 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 कालकड़ा ओंगाम अनुमोदन ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वर बीरबम परचा राम 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 जयराम सीताराम जयराम सीताराम लेके आओ बाबा, पूरा पूरी लेके आओ, मस्तक पे खेल के खोल के झटका मार के लेके आओ बाबा। ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर, प्रेत को ऊपर करो, शैतान को ऊपर करो, इनको पीछे करो बाबा, इनके नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला साबिरे पाक ओंगड़े कालकड़ा मोंगड़े कालकड़ा राम 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 बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है, बाबा बजरंगबली बाबा से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, तारा माँ से निवेदन है बाबा। ऊपर करो, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, आए 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 उठे आए उठे आए उठे ओट 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 मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ। राम जय श्री रामचंद्र भगवान, जय सीता माँ, राम लेके आओ राम 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 जयराम सीताराम 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 পাশের বাড়ি যে আয়। পাশের বাড়ি কি নাম তোর বাবা? ভালো ছিলি তো, তুই তো ভালো ছিলি যখন জীবিত পুরুষ না ছিলি। মহিলা তুই? আমি তো মেয়ে। মেয়ে?
তোর নাম কি? কি করে মরে গেছিলি বাবা তুই? তুই তো ভালো ছিলি, তুই তো খুব ভালো ছিলি। কি করে মরেছিলি বাবা তুই? আমার ভালো লাগছে না, আমাকে যেতে দাও না। যেতে দিয়ে দেবো, তোকে যেতে দেবো। আর তুই তো ভালো। মরেছিলি কি? তুই আমার ভালো খুব ছিলি। কষ্ট ওংরে কাকড়া মোংরে কাকড়া রাম 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 বলতে পারছি না। রাম রাম রাম। মরেছিলি কিভাবে বাবা তুই? মরেছিলি কি করে? তুই অনেক কষ্টে মরেছিস আমি জানি। গলায় দড়ি দিয়ে। আচ্ছা, গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছিস কেন বাবা? নামটা বল না মা। কি 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 কষ্ট হয়েছিল? গলায় দড়ি দিয়েছিলি কেন বাবা তুই? কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছিলি? অনেক ছেলের সাথে। কেউ বিয়ে করেনি? হ্যাঁ, 2বার বিয়ে হয়েছে। তাও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? হ্যাঁ। তোর নামটা কি বল মা? আমার নাম পুটু। ভালো না কি? কিছু না। আর বল 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 আর বল বল আস্তে বল আস্তে ভালো বল। ছিলি, তুই ভালো ছিলি। বল না। জয় বালাজি নামটা বল, জয়। পুটু। পুটু টাইটেল কি ছিল পুটু? देख बाबा इनको लिखा हुआ दिखाओ, शैतान का पूर्ण शक्ति प्रदान करो बाबा, सब कुछ देख के पता पाए। কোথায় বাড়ি ছিল বাবা তোর? ওর পাশে? আমার পাশে। মানে পাশে কি কোথায়? কোন্নগর না কি কোথায়? এর বাড়ির আমার পাশে? বাড়ির পাশেই আছে তো। শ্বশুর বাড়ির পাশে? হ্যাঁ আচ্ছা, এর বিয়ের পরে তুই মরে গেছিলি? হ্যাঁ, কতদিন পরে? 4-5 মাস, 4-5 বছর হবে। ছেলে মেয়ে ছিল বাবা তোর? না না, বিয়ে হয়েছিল 2বার, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তা ছেলে মেয়ে হয়নি? দুবার বিয়ে হয়েছিল? বাচ্চা আছে একটা। আছে, ভালো আছে বাবা সে? মেয়ে না ছেলে? মেয়ে। আচ্ছা, আর ভালো লাগছে না আমার। কি নাম তার মেয়েটার? এমন বল 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 বল। বল। নাম বল। মেয়েটার নাম কি তোর? তোর মেয়ে বড় হয়ে গেছে এখন? কত বয়স ছিল বাবা তুই যখন মরে গেছিলি, গলায় দড়ি দিয়েছিলি? হ্যাঁ বাবা, লিখা হুয়া দেখাও। 32 বছর। 32 বছর। আচ্ছা। কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে? তোর বডি চেরাই হয়েছিল? তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলি যে? পোস্টমর্টম হয়েছিল তো? হ্যাঁ। কখন মরেছিলি, রাতে না সকালে? রাতে। কত রাতে? কটার সময় বল? বলতে পারছি না। পারবি, আস্তে আস্তে বল। পারছি না। পুটু কি টাইটেল বললি না? এমা বল। বলতে পারছি। পারবি বাবা, আস্তে আস্তে বল। আমার ভালো তোর খুব লাগছে কষ্ট না। হচ্ছে, তুই মুক্তি পাসনি তো? আমাকে ছাড়ো। কোন সালে মরেছিল এ? জানি না। বল। তাও জানিস না? ওর বিয়ের পরে মরেছে বললো। কোন সাল বাবা বল একটু দেখ। আমি জানি না। সব দেখতে পাবি আস্তে আমি আস্তে। দেখতে পাচ্ছি না কিছু। বাবা ইনকো লিখা हुआ আমার दिखाओ। প্রচন্ড বিরক্ত লাগছে, আমি আর কোনোদিন আসবো না। জানি তো, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिच को तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिच को तरफ खींचो। সব ভেগ ধরে ছিল, আরও আছে, এখানে অনেক আছে, পুরো প্যাকড হয়ে আছে। বাবা, তুই চিনিস কে পুটু? চিনি না, তবে আন্দাজ করতে পারছি বোধহয় তার বাড়ির পাশেই থাকে। ওর লোক বাড়ির পাশে থাকে। এর শ্বশুর বাড়িটা কোথায়? শ্রীরামপুরে না উত্তর কোন্নগরে? মাইসে। হ্যাঁ, মায়ের লক্ষ্মীঘাটের কাছে। শ্বশুর বাড়ি। আর ও বাপের বাড়ি কোথায়? কোন্নগর। আচ্ছা, না, বীজতলে সব বসে আছে। আয় 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 উঠে আয়। আয় বাবা উঠে আয়, দুপাশে হাত রাখ। আমার ভালো লাগছে না। পায়ে ব্যথা কমলো? দেখ তো। बाबा और एक बार लेके आओ, और एक बार खेल के खोल के लेके आओ, और एक बार मस्तक पे लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, शैतान को पकड़ के लेके आओ, शैतान के पकड़ के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो 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 ऊपर करो। ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी 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 काकड़ा। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा लेके आओ, ऊपर करो ऊपर ऊपर ऊपर। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बाबा रामचंद्र से निवेदन है, सीता माँ से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है। हर हर महादेव, जय शिव शुभ 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 शिव शुभ। ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। ओंगड़ी काकड़ा কেউ ছাড়বে না, আমি বারবার বলছি। ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी 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 काकड़ा ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा আমার অপেক্ষা কিন্তু ওরা করছে। ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी काड़ा করছে অপেক্ষা। আমার মা বাবা আর পুটু ওরা কিন্তু অপেক্ষা করছে আমার গেটে। আর কে আছে? ओंगड़ी काकड़ा मोंगड़ी 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 काकड़ा राम 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 राम।
রাম 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 জয় রাম সীতারাম 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 ওংরে কালগণম 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 রাম 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 ওংরে রাম 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 ওংরে কালগণম ওংরে দক্ষিণ কালগণম ওংরে দক্ষিণ কালগণম ওংরে দক্ষিণ কালগণম ওং আমনুদ্র ওং আম